Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. Today we will talk about the temptation of Jesus. Continuaremos la historia de la prueba que recibió Jesús siguiendo desde la última vez. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, En la segunda ocasión, el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. and saith unto him, If thou be the Son of God, Y le dijo, si eres hijo de Dios, cast thyself down. échate abajo. For it is written, He shall give his angels charge Porque concerning escrito thee. está que Dios enviará a sus ángeles para guardarte. In this way the devil tempted Jesus. Así el diablo tentó a Jesús. But what did Jesus say? Pero Jesús respondió diciendo, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. no tentarás al Señor tu Dios. The devil always tempts us, as he did Jesus then, by introducing thoughts to us contrary to the Word of God. El diablo siempre tenta a Jesús y también a nosotros usando pensamientos diferentes a la palabra de Dios. Therefore, when God's Word is not firmly established in our hearts, Entonces, cuando la palabra de Dios no está firmemente establecida en nuestro corazón, we are easily drawn away towards something other than God without realizing what is wrong. si algo nos arrastra lejos de Dios, terminaremos siguiendo sin darnos cuenta That de lo is why we incorrecto. must read, meditate on, and keep God's words in our hearts. This is why. Por eso debemos leer, meditar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. If we read God's Word and if the Word stands in our hearts, Si leemos la palabra y esa palabra se establece firmemente en nuestro corazón, then even if the devil twists God's words to tempt us, we will not fall to it. aunque el diablo nos tiente usando algo diferente, no caeremos. But if the Word of God is not established in our hearts and all we know is just a few Pero notions, si solo sé algo teóricamente y no está establecido en mi then we will corazón, easily and quickly follow the words of the devil instead of the Word of God. entonces fácilmente seguiremos lo que dice el diablo en lugar de la palabra de Dios. To tempt Jesus the second time, the devil took Jesus to the pinnacle of the temple En la segunda tentación, el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo and said, If thou be the Son of God, y le dijo, si eres hijo de Dios, cast thyself down. échate abajo, Then the angels of God will protect you so that you will not dash your foot against a porque Dios stone. mandará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. This will prove that you are the Son of God. Así se verá que realmente eres hijo de Dios. The devil said to Jesus, Go ahead and jump. Le dijo a Jesús que se echara abajo. But Jesus had the word of God in his heart. Pero en el corazón de Jesús estaba la palabra de Dios. Thou shalt not tempt the Lord thy God. No tentarás al Señor tu Dios. Because the word was in the heart of Jesus, Porque esa palabra estaba en el corazón de Jesús, he was able to overcome the Satan through the word. Él pudo vencer a Satanás por medio de esa palabra. Today, Satan carefully examines our Satanás hearts examina minuciosamente nuestro corazón to see whether the word of God is in our hearts, para ver si en nuestro corazón está la palabra de to Dios. see whether we have the assurance of the forgiveness of sins in our Si hearts, tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. whether we believe in the promise of Si God. tenemos fe en las promesas de Dios. Satan looks at these things closely Satanás examina cuidadosamente esas cosas and takes advantage of any gap whereas God's word is absent, y cuando no encuentra la palabra de Dios en nuestro corazón, inserting his voice in the place of God's word when we lack it, Él introduce su voz que no es la de so Dios. that when there is no word of God in our Y hearts, como no hay palabra de Dios en el corazón, we cannot discern whether the voice we hear is the word of God or something no else. podemos distinguir si es voz de Dios o no. When that happens, pause for a Entonces moment debemos esperar un momento, and say, Wait, Satan, decir, Satanás, espera, let me see what God says. voy a ver qué dice Dios. I will check the word of God and see if it agrees. Then I will answer Si you. la palabra de Dios está bien, entonces te responderé. But most people do not do Pero la mayoría this de las personas no hacen eso. because they don't have the word of God. Porque no tienen la palabra de If Dios. the voice of Satan sounds nice, they just accept it. Si la voz del diablo suena buena, simplemente la aceptan. Jesus did not graduate any school, Jesús realmente no fue a la escuela. yet how did he know all these things if he did not go to school? Entonces, ¿cómo sabía esas cosas sin ir a la escuela? Because Jesus always meditated on the scriptures and God's word was in his heart. Porque Jesús siempre meditaba en la escritura y la palabra estaba en su corazón. So every time Satan tempted him,
Jesus compared it to the word of God within himself. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús comparaba lo que oía con la palabra de Dios. Satan said to Jesus, "If thou be the Son of God, cast thyself Satanás down. le dijo a Jesús, échate desde la parte alta del Then it will be templo. quickly known that you are the Son of God. Así todos sabrán inmediatamente que eres hijo de Dios. If thou be the Son of God, Si eres el hijo de Dios, he will give you angels, Dios mandará a sus ángeles that you will not dash your foot against a stone. para que te guarden y tu pie no tropiece con piedra. You will be fine. Estará bien. Cast yourself down. Lánzate. If you're the Son of God." Tú eres el hijo de Dios. In that way, Satan tempted Jesus. Así fue como Satanás probó a Jesús. But how did Jesus overcome the temptation of the devil? ¿Dónde está la razón por la que podemos ver que Jesús He had the venció? word of God in his heart. En que la palabra de Dios estaba dentro del corazón No, de Jesús. Satan. No, Satanás. Word of God says, Dios ha dicho, "Thou shalt not tempt the Lord thy God. no tentarás al Señor tu Dios. Thou shalt not tempt him. Dijo que no lo tentes. And of course, he will protect me. Por supuesto, Él me guardará. Therefore, I don't need to try him. No necesito hacer eso para probarlo, Because God is the one who keeps and protects me. porque Dios es quien me guarda y me protege. And the word says, "Thou shalt not tempt the Lord thy God," so I will not do it. Pero la Biblia dice que no lo tienten, así que no lo haré. Because God's word was in the heart of Jesus, the word protected him, so he did not fall to the temptation of La Satan. palabra estaba en el corazón de Jesús y esa palabra guardó su corazón para que no cayera en la tentación de Satanás. I too have faced at times Satan's temptation in life. Yo también, cuando vivo así, a veces recibo tentación de And every Satanás. time God brought his word in my heart to mind Pero en esos momentos Dios hace que recuerde su palabra en mi and corazón. enabled me many times to overcome the devil's Y temptations. varias veces me ha permitido vencer la tentación de Satanás. I was so thankful to the Lord. Realmente estaba agradecido delante de Dios. If Jesus is in my heart, Si Jesús está en mi corazón, and if God's word is in my heart, y si la palabra de Dios está en mi and if I have corazón, the faith to believe in his y si word, tengo fe en la palabra de Dios, then it is not I who fight and win against Satan's no soy temptations, yo quien lucha para vencer la tentación de Satanás, but the word of God in my heart that drives Satan away. sino que la palabra de Dios en mi corazón vence a Satanás. Because por mí. God's word was in the heart of Jesus. Porque la palabra de Dios estaba en el corazón de Jesús. Thou shalt not tempt the Lord thy God was within him, La palabra que dice, no tentarás al Señor, estaba dentro de Jesús. and thus enabled him to overcome Satan's temptation. Por eso Jesús pudo vencer la tentación de Satanás. Everyone, if the word of God is not in us, Hermanos, si la palabra de Dios no está dentro de nosotros, we absolutely cannot walk by faith. jamás podremos caminar por fe. When the word of God is in our heart, it does the precious work of leading us in faith. La palabra de Dios en nuestro corazón realiza la preciosa obra de guiarnos por fe. Besides the three temptations, make these stones into bread, cast thyself down, fall down and worship me, Satan tempted Jesus in many other ways as well. Claro que Satanás tentó a Jesús no solo para convertir el pan, ni arrojarse, ni adorarlo, sino con muchas otras tentaciones. As it is written in Hebrews chapter En 4, Hebreos capítulo 4 está escrito, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de but nuestras was in all debilidades, points tempted like as we are, yet without sin." sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin The pecado. scripture says Jesus was tempted not only in those three ways, but in all points as we are. La Biblia dice que Jesús no solo fue tentado 3 veces, sino en todo igual que nosotros. Though Jesus was tempted in everything as we are, Jesús fue tentado en todo como nosotros, he never once yielded to pero temptation. nunca cayó en tentación. How then could Jesus overcome Satan's temptation? ¿Cómo pudo Jesús vencer la tentación de By Satanás? faith in God Por la fe en Dios and by the word of God in his heart. y por la palabra de Dios. That's what allowed him to conquer Satan. Pudo vencer a Satanás. Everyone, don't think that you will fight and defeat Satan with your own strength and try to attack him. Hermanos, no digan con orgullo que ustedes lucharán y vencerán a Satan Satanás. is far more wise and crafty than we are. Satanás es mucho más astuto y sabio que nosotros, no hay comparación. That's why through ourselves we will stumble to his temptations and be dragged along by him. Si dependemos de nosotros mismos, todos caeremos y seremos arrastrados por But Él. if you have the faith to believe in God, Pero si nosotros tenemos fe en Dios if we have the word of God in our hearts, y la palabra de Dios está en nuestro then corazón, the heart of God, indeed the mind of Christ, will have us defeat Satan, el corazón de Dios, de Jesús, vence a Satanás. and it is the word of God that will give us victory over Satan.
La palabra de Dios es la que vence a Satanás. So when our hearts are filled with the Word of God, Por eso cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, let the Word of Christ dwell in you richly, la palabra de Cristo habita en vosotros en in all abundancia, wisdom, teaching and admonishing. enseñándoos con toda sabiduría. When the Word of God dwells richly in us, Si la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, God's Word will deliver us in the face of any trial. esa palabra de Dios es la que nos libra en cualquier tentación. But the people who only know the Word of God as knowledge and theory, Hay personas que conocen la palabra solo como teoría en su mente, such knowledge cannot protect or help them. pero esa palabra no puede guardarlos ni ayudarlos. But if we have faith in God's Word within Pero us, hermanos, si hay fe en la palabra de Dios dentro de that Word will nosotros, lead us in faith, deliver us from Satan's temptation, and pour out grace upon us. la palabra de Dios nos guía en la fe, nos libra de la tentación del diablo y nos concede When gracia. God created us, He designed us to be like Jesus. Cuando Dios nos creó, lo hizo para que fuéramos iguales que Jesús. Just as Jesus had the Word of God in His heart, Así como el corazón de Jesús guardó la palabra if we keep the celestial, Word of God in our hearts, si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, then we also can receive grace just like Jesus did. podemos recibir la misma gracia que Jesús. I've said this many times. He contado eso muchas veces. I faced many hardships in my life, En mi vida he tenido muchas dificultades. and my heart was oftentimes Hubo shaken. momentos en que mi corazón se tambaleó, But every time, the Word of God upheld my heart. pero cada vez la palabra de Dios sostuvo mi corazón. One time, I looked at myself in front of God, and I felt so unfaithful. Una vez cuando me vi delante de Dios, vi que yo era muy I infiel. thought, I'm so disloyal to God. Dije, Dios, realmente soy muy desleal. I'm so lazy. Soy muy I'm perezoso. so negligent. Soy muy descuidado. I'm so arrogant. Soy demasiado These orgulloso. kinds of hearts tormented me in my heart. Ese tipo de pensamientos atormentó mi Then corazón. perhaps Jesus will throw me away. Entonces pensé, tal vez Jesús me God may abandona. not love me anymore. Tal vez Dios ya no me God ame. may not work in my life anymore. Tal vez Dios ya no obra en mí. These kinds of hearts came into my heart. Esos pensamientos entraron en mi corazón. Then I went to the retreat and preached the word. Y fui al retiro a predicar la palabra. Maybe this might be my last retreat. Pensé, quizás ese sea mi último retiro. What if I'm no longer able to preach the word of ¿Qué God? pasará si Dios no me permite predicar la próxima vez? I had those kinds of hearts within me. Pensamientos así entraron en mi In my corazón. heart, I was so troubled. Mi corazón estaba muy angustiado. But as I thought deeply on the Pero mientras words, meditaba en la I Biblia, remember the word of God. recordé la palabra de Dios. The word I remembered was, ¿Qué palabra recordé? when God cleansed me, Cuando Dios me limpió, I did none of this on my own. It was 100% by the grace of God. I was cleansed and made holy. yo no puse nada de mi parte, fui limpiado y santificado 100% por la gracia de Therefore, Dios. He has cleansed not only my sins before I was born again, but also the sins after. He has cleansed Entonces me. no solo lavó los pecados de antes de nacer de nuevo, sino también los que cometí después. I no longer need to be bound by it, for God has made me perfect forever. No tengo por qué estar atado de eso. Dios dijo que me hizo perfecto para In my siempre. eyes, I am lacking. Aunque cuando yo me miro me veo falto, But God sees me through the blood of Jesus. Dios cuando me mira a través de la sangre de He Jesús, says that He finds no flaws or sins in me at all. dijo que no hallaba ni mancha ni pecado en mí. He said, and their sins and iniquities will I remember no more. Dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y Now I transgresiones. am holy. Yo ahora soy santo. I am someone whom God can work freely through. Soy una persona en la que Dios puede obrar libremente. There is nothing lacking for the Holy Spirit to work within Soy me. una persona sin ninguna falta para que el Espíritu de Dios obre dentro de mí. All the conditions for the Holy Spirit to work in me are all met. Todas las condiciones para que el Espíritu de Dios obre en mí están completas. This is not in my works, No está basado en mis obras, but this is in the cross of Jesus. sino en la cruz de Jesús. In this way, I was able to realize this truth in my heart. Así llegué a comprender este hecho en mi corazón. And through this, I was able to become freed from my state and I was able to receive grace. Entonces pude salir de ese estado y recibir la gracia. After I received salvation, Satan often tried to drag me around by my weaknesses and shortcomings.
Hermanos, después de recibir la salvación, Satanás realmente trató de arrastrarme usando mis debilidades. But each time, what I did was, Pero cada vez que hice, I could only be dragged around by Satan. humanamente yo solo podía dejarme I arrastrar. know God who saved me is perfect. Pero no, el Dios que me salvó es The perfecto. Lord who made me without sin, He is El perfect. Señor que me hizo sin pecado es verdaderamente He has perfecto. cleansed me so clean, completely Me lavó spotless. completamente hasta la última The punta de blood mis of dedos. Jesus was fully sufficient and has made me complete to stand before La sangre de God. Jesús me hizo completamente apto y perfecto para estar delante de Dios. As those words and thoughts from the Bible arose in my heart, Cuando esos pensamientos, esas palabras venían a mí, I could be freed from the condemnation that accused me because of my weaknesses. pude salir de la condenación que venía de mis debilidades. Even today, God can work boldly upon me. Entendí que hoy también Dios puede obrar en mí. Even today, God can give me His grace. Hoy Dios puede concederme su gracia. Even today, God will work through me. Hoy Dios obrará a través de mí. And today also, God will work for me. Hoy también Dios trabajará por mí. Just a moment ago, I was in fear and worries, and my heart was Hace deeply un momento troubled. estaba dentro de la preocupación, de But as the miedo, Word of God pulled me out from that, pero la palabra de Dios me sacó de allí, I was able to be bold dándome valentía and run forward by faith. y permitiéndome correr por la fe. Even now, truly, I am weak and lacking being, Aún ahora es cierto que soy débil e insuficiente, but I have received Jesus. pero yo estoy revestido de Jesús. I'm the one who is weak. The Jesus in me is not weak. Yo soy débil, pero Jesús en mí no es débil. Now it is no longer I that do it, but it is the Christ who Ya no lives soy in yo quien me. vive, sino Cristo en mí. Regardless of how I am, Christ will work for His glory, and He will bear His fruits. Y Cristo, sin depender de mi condición, obrará para su gloria. As this heart settled in me, Cuando esto entró en mi corazón, I was able to boldly preach the Word of God. pude predicar la palabra de Dios con And valentía each time I was able to experience powerfully the work of y cada God. vez pude ver a Dios obrar con poder. But some people are not like this. Pero algunas personas no hacen así. Some people do not believe the Word of God. Algunas personas no creen en la palabra de Dios. Oh, I'm so lacking. Dicen, soy insuficiente. God's not going to work in me. Dios no va a obrar dentro de mí. Look how lazy I am. Soy tan perezoso. I had lustful thoughts. Tuve pensamientos impuros. I had evil thoughts. Tuve pensamientos muy malos. God's not going to work upon me. Dios no va a obrar en mí. I truly cannot live my spiritual No voy a life. poder vivir una vida de fe. I cannot become a good preacher No podré ser un buen predicador. because I don't know the Bible well. Porque no conozco bien la Biblia. Because I don't understand the Bible. Porque no entiendo bien las escrituras. People are deceived by Satan and they're dragged around by these thoughts. There's so many people like this. Hay tantas personas que engañadas por Satanás viven arrastrados de esa manera. Everyone, Satan tried to tempt even Jesus and tried to make him fall. Hermanos, si Satanás trató de tentar a Jesús, Why wouldn't he tempt ¿cómo no us? intentará tentarnos a nosotros? He surely will tempt us. Por supuesto que nos tentará. He will trouble us in many ways. Por supuesto que intentará angustiarnos. Therefore, each time we must lay aside our own En thoughts esos momentos debemos desechar nuestros and pensamientos say, hey, devil, hold y on. decir, hey, Satanás, espera un momento. Let me read you the scriptures to see whether your word agrees with Voy a God's ver si lo word. que dices es igual a la palabra de Dios. Then we'll talk. Y luego hablaremos. Wait just a little. Espera un momento. Satan, scripture says this. Hey, Satanás, la Biblia dice así. Thou shalt not tempt the Lord thy No God. tentarás al Señor tu Dios. There's no need for us to test God. No necesito poner a prueba a Dios. He protects me perfectly. Él me guarda perfectamente. Even if I were to jump, surely God would hold me and protect me. Incluso si yo saltara, ciertamente Dios me tomaría y me guardaría. But, Pero aún, Satan, I will not tempt God. Satanás, yo no voy a tentar a Dios. I simply believe that since he says he protects me, he protects me. Yo simplemente creo que Él me guardará porque Él lo dijo. I will not believe by jumping and testing to see if God is protecting me. No voy a creer probando si salto y veo si Él me guarda. I'm the one who simply believes in the word of Yo soy God. alguien que solo cree en la palabra de Dios. I don't believe in my own experience. No soy alguien que cree en sus experiencias. I have never once jumped from a pinnacle of a No, temple, nunca me he lanzado desde la cima del templo. nor have I ever seen anyone take hold of me when I jumped. Sí, nunca he visto que alguien me sostenga si salto, But God said pero la palabra de Dios that he will dijo protect me, that my foot will not dash a que Él guardará stone. mi pie para que no tropiece con piedra. Even though without even testing God, God will protect me. Aunque no lo pruebe, sé que Dios me guardará así. God will take care of me. Dios cuidará de mí. So I will not test him. No lo haré de esa Even if I manera. don't, Aunque yo no lo pruebe, surely God protects me. es claro que Dios me guardará. Now we are to have the faith to believe in Jesus.
Ahora debemos tener la fe que Jesús tuvo. Thou shalt not tempt the Lord thy God. No tentarás al Señor tu That's Dios. what the Bible says. Así lo dice la Biblia. Today, many people doubt the Word of God. Hay muchas personas que dudan de la palabra de Dios And they want to see if the Word of God is truly so. y quieren ver si realmente sucede como dice la palabra de And Dios then they want to try to believe the Word of God. y tratan de creer basándose en lo que In this ven. way, seeing that it works out, that is believing in your knowledge. It's not believing the Word of Creer God. después de ver el resultado es confiar en tu conocimiento, no en la palabra If de you Dios. believe in the Word of God, Si soy alguien que cree en la palabra de Dios, if God says He'll protect me, He'll protect me. si Dios dice que me guarda, entonces me guarda. If God says He shields me, He shields Si Él me. dice que me protege, entonces me protege. Even though I've never experienced it before, Aunque no tenga experiencia de He eso, protects me. So there is no room for argument. Él me protege. Eso no admite Get discusión. behind thee, Satan. Satanás, If that's apártate. what God says, He will protect Si me. Dios dijo eso, ¿por qué no me I'm habría de not going to guardarlo? test Him like you to believe. No voy a creer probando como tú dices. If the Word of God says so, I just believe it. Yo creo la palabra de Dios tal cual como es. If God says I'm righteous, I believe I'm righteous. Si Dios dice que soy justo, simplemente lo creo. There's no need to add conditions to the Word of No voy a God. poner razones delante de la palabra de Dios. If God says I'm washed as white as snow, then that's what I Si believe. Él dijo que me lavó blanco como la nieve, entonces es How verdad. does it look to me? I don't believe that. No voy a creer basándome en cómo me veo o no. If God says I'm holy, I believe I'm Si holy. Dios dice que soy santo, entonces soy santo. That is the true faith that we have. Esa es la verdadera fe que nosotros creemos. Jesus said to the devil, Jesús le dijo al diablo, Thou shalt not tempt the Lord thy no God. tentarás al Señor tu Dios. Satan, did you hear that? ¿Escuchaste, Satanás? That's what the Bible says. Así está escrito en la I will Biblia. not test God, Yo no voy a tentar a Dios. even though I don't test him, Aunque no lo pruebe, because this is what the word says. Él cumplirá su palabra sin falta. Should I ever fall from a temple of a pinnacle, he will surely protect me and Si help alguna me. vez llegara a caer del pináculo del templo, Él me sostendrá y me ayudará. Jesus had that faith. Jesús tenía esa fe. We cannot say how precious and amazing that is. No saben cuán precioso y maravilloso es eso. People, rather than the word of God, Las personas, más que la palabra My de own Dios, experience. en mi experiencia, my knowledge, en mi conocimiento, my own methods, people are more están accustomed to this. acostumbrados a mis métodos. That's right. Así es. You have acquired much knowledge and trusted them until now. Hasta ahora ustedes han adquirido mucho conocimiento y han And creído you en have Él. lived your lives based on the many experiences you've had. Y han vivido sus vidas basándose en sus experiencias. You've learned many methods and lived by those methods. Han conocido muchos métodos y han vivido según ellos. But the person of God, Pero ahora la persona de Dios more than their own knowledge, debe dejar el conocimiento que more than aprendió, their own ways, los métodos que conoce more than their own experience, y las experiencias que ha vivido the one who believes in the word of God is the true person of faith. y ser alguien que cree en la palabra de Dios. Esa es la persona verdadera. There is a very famous doctor who attends my church. En nuestra iglesia hay un médico muy famoso. He was a very famous doctor specializing in the lung. Él es un especialista muy reconocido en pulmones. He had performed many lung cancer Ha surgeries. realizado muchas cirugías de cáncer de pulmón. Yet one day he himself developed lung cancer. Pero un día él mismo se enfermó de cáncer de And pulmón. being a celebrated doctor in our country, he began to manage his own treatment. Siendo un médico famoso, trató de curarse por él mismo. He underwent many operations, Recibió varias cirugías, but the disease worsened and he was on the verge of death. pero la enfermedad empeoró hasta estar cerca de la muerte. I went to see him and I spoke to him about the faith to believe in the Word of Yo fui God. y le hablé de la fe en la palabra de Dios. Because he had so much medical knowledge about his Él disease, tenía demasiado conocimiento sobre la enfermedad. he knew that if he's in that state, Sabía que si llega a cierto estado, then it'll become like that cómo state. progresaría, And then what comes cuál next, sería la siguiente and what etapa comes after y that, qué ocurriría después. and how he's going to die. Y sabía exactamente cómo moriría. He was calculating even his exact date of death. Incluso podía calcular la fecha aproximada de su muerte. So the talk of faith did not fit with his knowledge. Entonces la fe chocaba fuertemente con su conocimiento. It broke my heart. Le daba mucha pena. You may be a doctor who cures cancer well, but you cannot cure your own Le disease. dije, aunque eres un gran médico que cura el cáncer, no puedes curar tu propio cáncer. Isn't that true? ¿No es así? Therefore, we must rely on God where your disease is beyond you. Whether you know the disease or not, that doesn't matter. Entonces debemos confiar en Dios, no en lo que sabes o no sabes de la enfermedad.
What the Bible says is, Porque la Biblia dice, what things soever desire you pray, believe that you receive, then ye shall have todo lo que them. pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. We have heard many testimonies in our church. En nuestra iglesia hemos escuchado muchos testimonios There's no one in así. our church who doesn't know this. Todos en la iglesia lo saben. Yet few have heard or truly understood the heart I had in that condition. Pero no muchos entienden el corazón de alguien en esa situación. They know it as knowledge, Algunos lo saben como teoría, but the people who have not arrived at pero los it que no han llegado a vivirlo, still cling to their own knowledge in their trouble rather than to the faith. cuando tienen dificultades, siguen su teoría, no la fe. One day I went to see this doctor. Un día visité nuevamente a ese médico I fought with him a lot. y su espíritu seguía en la lucha. Pastor, now I come to believe in God. Pastor, ahora he llegado a creer en Dios. I have placed my sickness into God's hands, He puesto mi enfermedad en las manos de Dios. and now I truly Ahora believe. lo creo And now completamente. I am the same as being healed. Es como si ya estuviera sano. Pastor, last night I slept 4 hours. Pastor, anoche dormí 4 horas. Today I'm so happy. Hoy estoy tan feliz. I ate a lot of food today Pude too. comer bien He's telling me he got new strength. y sentí nuevas fuerzas. We were so happy. Nos alegramos mucho. He laid down his medical expertise, his knowledge, and he trusted God. Él dejó su conocimiento en medicina y creyó en Dios. That was what Abraham Abraham did. también fue así. When he was 99 and Sarah was Él 89, tenía 99 años y Sara 89. and Sarah ceased to be with the manner of women, Sara ya no podía tener hijos. so he knew that it was impossible for Sarah to conceive. Sabía que era imposible que ella concibiera. What did Romans say? Pero en Romanos que dice, And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, yet the deadness of Sarah's womb. aunque sabía que su cuerpo estaba como muerto y el de Sara también, no se He debilitó did en la not fe. choose his knowledge. No eligió su conocimiento, He chose to have faith in sino God. la fe en Dios, He threw away his experience, botando su threw away his experiencia, methods, sus métodos, threw away his knowledge, desechando su conocimiento, and held to the faith that believed the word of tuvo la God. fe para creer en la palabra de Dios. That's what a person of God is. Esa es la persona de Dios. That is the person who believes in God. Esa es la persona que cree en Dios. Jesus had no need to test whether God would protect him or not, Jesús no necesitaba probar si Dios lo guardaría o no, because anyone can believe upon seeing that they're healed. porque cualquiera puede creer cuando ve la sanidad hecha. But believing you're surely healed even before you're healed, that's the person of true faith. Pero creer firmemente antes de ver la sanidad es la verdadera fe. Believing is not through testing, No creer después de probar, but Jesus had the true faith to believe even without testing. sino creer sin probar. Esa es la fe que Jesús tenía. God wants to give that faith to us as well. Y Él quiere transmitirnos esa fe a nosotros. Then he wants us to receive grace through that faith. Entonces recibiremos gracia por medio de I la hope fe. that all of us will have that faith. Deseo que todos tengamos esa fe. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos vemos time. en la siguiente Please hora. take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksuk Park's books, I have been able to clearly convey and explain the process by which Jesus Christ accomplished eternal redemption for us all. The truth is what will set us free, and the Word of God in truth is what we discover in every one of Pastor Oksuk Park's books. I've been blessed, and you will be blessed by having his books a part of your daily repertoire. I encourage you to seek the wisdom of God through this wonderful earthly vessel that he's given unto us in Pastor Oksuk Park. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.